Ba't dalawang sandok? Yun na guys, yung panimpla natin. Napaka-yummy. Yan na, yummy guys. Sarap. Ito na yung popcorn natin. Saka kung sino yung magluto guys, yan. Masarap yan guys. Magluto First na time kayo natin guys. magluto guys. Ngayon guys, Hindi tayo first nabigo. time. Ay, mayroon pa na iwan nata pala guys sa ilalim. Okay lang yan. Kulang yung ano. Mantika. Hindi, apoy. Agoy. Okay na. Yan guys. Takpan mo. Yan guys oh. Mainit pa siya. Oh, init. Malamig na din man. Takpan mo. Dilayo ng kawali. O dilayo ng kawali. Ang sarap guys. Sarap. Yummy guys. Yummy. Kape. Oh. Happy. Ibig sabihin ko lang yung siswa. Bye guys. Guys, nagaluto tayo ng popcorn. Wala pang cheese guys. Yeah. Cheese, guys. Subukan natin guys kung gaano kaligit yung Cheese. popcorn. Mais. Yan. Ito, meron Yan natin mga guys. ilagay. Nagamasinggan guys sa loob. Aroy, hindi mabuksan guys. Ayan na guys oh. Ayan na guys. Legit guys. Yan guys oh. First time natin magluto guys. Para guys pag nag-click guys. Yan, magnegosyo na tayo guys nito guys. Tingnan natin guys. Wow! Wow! Galing! Ay, ito guys. Aray! Nagtalsik na. Ayan guys. Ito guys. First time natin guys Kaya magluto natin guys. guys yung cheese. Yan daw yung dalaga ni Papa niya. Kawawa naman. Nadali yung alkansya. Yeah. Magaluto tayo ng popcorn para magbenta. Para makabawi tayo ng alkansya. Yan guys oh. Grabe ka ganda legit guys. Ang dami! Wow guys. Tingnan mo guys. Ay, sakto lang yung mantika mo pa. Yung sa iba, marami sobrang sa ano rin yun sa ano yun, 25. Sige, alog-alogin kasi natin yan. Pag may ano, may cheese. Ayun yung kasi. Yan, konti na lang guys. Oops. Yan. Pamat-amat na lang guys. Agay, meron pa guys. Yan guys oh. Agay, meron pa guys.